चौहान साहब से सवाल पहला तो यही बनता है कि जो रिलेशंस रखे गए हैं ऑपोजिशन के साथ शुरू से, और बेशक कि ऑपोजिशन जो है उसका खुद भी कुछ रवैया जो है वो डिसमिसिव शुरू से रहा है, और सिलेक्टेड से जहां बात शुरू हुई थी तो वहां आज तक कोऑपरेशन नहीं हो सकी। लेकिन इलेक्शंस जो हैं और ये जो ईसीपी और जिसके थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं, जब तक के ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेम पेज पे नहीं आ जाता तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की डेफिनेटली इन क्वेश्चन होगी। बेशक के कानून साजी का हक और इख्तियार हुकूमत का है, बेशक के कंडक्ट जो इलेक्शंस करवाने ईसीपी ने वो उसी तरह कराने जिस तरह से आईनी कानून साजी उनको बताएगी कि अपने वो फंक्शंस जो हैं बेशक इंडिपेंडेंटली वो सरअंजाम दें, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किस तरह करें किस तरह ना करें। लेकिन वहाँ जो चीज़ चौहान साहब से मैं पहले शुरू करना चाहूँगा वो ये है कि इस अदम एतमाद की फिजा में जहां सबसे बड़ा फैक्टर इलेक्शंस के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट को समझा जाता है, और जो असल बात है कि चाहे टेक्नोलॉजी हो या कुछ और हो, जब धुन आनी होती है तो वो टेक्नोलॉजी पे भी आ सकती है, वैसे भी आ सकते हैं। जो फंडामेंटल सवाल उठता है इलेक्शंस पे और इंजीनियरिंग पे जो मास स्केल पे की जाती है उसकी कड़ी अमूमन जोड़ी जाती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इस तासुर के हवाले से जो है शुरू करते हुए और फिर ये अदम एतमाद की फिजा और ईसीपी इन सारी चीज़ों को टैकल करते हुए किस तरह एतमाद में लेके इस तरह के इस्लाहात लेके आएगी ये हुकूमत जिसको एतमाद लोगों का हासिल होगा जिन्होंने एक्चुअली जाके फिर वोट देना। जी चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि दुनिया का हर मुल्क जो है वो किसी न किसी आइन के जो है वो ताबे होता है उसकी रियासत। पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती अदारे, पार्लिमानी अदारे, अदालती अदारे सारे के सारे आइन के पाबंद हैं, और आइन बनाने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट को होता है। पार्लियामेंट आइन बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। दुनिया के किसी भी पार्लिमानी सिस्टम के अंदर आइन और कानून बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को होता है, किसी अदारे को नहीं होता। अदारा जितना मर्ज़ी ख़ुद मुख्तार हो, अदारा जितना मर्ज़ी आज़ाद हो, अदारा जितने मर्ज़ी ऑटोनोमस हो, वो होता पाबंद जो है वो पार्लियामेंट का ही है, उसके बनाए हुए कवानीन का ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, उसकी जो आप दोनों माशाल्लाह कानूनदान हैं, मेरे से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स भी होंगे सोशल मीडिया में, स्पेशली जाफरी साहब के। मेरे तो नहीं, लेकिन बात ये है कि जो मेरे तो आपकी कोई 100 आप सुन लो चौहान साहब, ये नहीं चलेगा। आप मजाक उड़ा के शुरू किए। अच्छा बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो। अब देखो मसला ये है कि कानून अच्छा सुनो नहीं यार, अल्लाह करे आपके 1 मिलियन से ऊपर हो, आपके 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, ठीक है ना। हर एक का कंसिक्वेंटली राइट होता है ना। जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे वो मीडिया के हो, पॉलिटिक्स के हो, शोबिस के हो, स्पोर्ट्स के हो, सारों का शौक होता है कि उसके फॉलोअर्स जो है ना वो मिलियंस में और बिलियंस में जाए। तो मैं तो दुआ दूंगा जाफरी साहब को भी और वहीद हैदर साहब को भी कि इनके बिलियंस में जाए ना। अच्छा चलो इस बात को छोड़े, आपकी दुआ की जरूरत है। बोलिए। असल मेरी आदत है, मैं कर्ज रखता नहीं हूँ। कोई भी प्यार या मोहब्बत में करे या जैसे भी करे, बस सब चुका दिया सर आपने, सारा अगला बचला। जी जी। आज आप सुने सर बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, वो रूल्स बना सकती है। आप दोनों कानूनदान है, मैं अगर गलत बात करूं मुझे यहीं पर टोक दीजिएगा। वो रूल्स बना सकती है, वो कानून नहीं बना सकता। कानून पार्लियामेंट ने बनाना है, पहली चीज। अब पार्लियामेंट एक कानून बनाने जा रही है तो किसी अदारे का क्या काम कि वो पहले ही जो है वो उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दे। क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो बेवकूफ है? क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना गूफ है? क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना कुगू कोड़े हैं? क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो जाहिल है? क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना अकल से नाबल्द है? क्या पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो नाक और कान और मुंह और दिमाग नहीं रखते? जब पार्लियामेंट के अंदर आएगी, अगर सादा अक्सरियत से या 2/3 मेजॉरिटी से कानून बन जाएगा तो देन किसी अदारे की जुर्रत नहीं है कि वो उसके मुतालिक कोई बात करे। हाँ, अगर वो जना हकूक़ इंसानी, ह्यूमन राइट्स के मुतलाफ जना मुखालिफ होगा वो कानून, या रियासत के किसी चीज़ के हवाले से कोई जना रियासत का जना सर्वाइवल उसके के एंटी होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाएगी, कोई रिट चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से चीज़ें देख लेगी। अब हुआ ये कि ईवीएम जो है वो बनीगाना से बन के आनी है,
یا ای وی ایم جو ہے نا ڈیرہ غازی خان سے جو ہے سردار عثمان بزدار صاحب بھارتی سے بنا کے لائیں گے یا فواد چوہی صاحب جیلم سے بنا کے لائیں گے. بھائی ایک انوویشن لے کے آ رہے ہیں, 21ویں صدی ہے, یورپ امریکہ کے اندر بہت سے ملکوں کے اندر نئی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن وہ بیان بازی شروع کر دے کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے, تو دین آپ بتائیں پھر کیا کریں ہم, کیا کریں؟ یہ جو آپ چوہان صاحب اس میں میرا ایک سوال ہے. چوہان صاحب دیکھیں, بات یہ کہ ای سی پی کا حق ظاہر ہے قانون سازی میں نہیں ہے, اور جو ان کے فنکشنز بھی ہیں آلدو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سر انجام دینے, لیکن جس ٹیکنالوجی کے ساتھ سر انجام دینے وہ قانون کے تابع ہیں. اور آپ کا حق ہے کہ آپ اگر اس ٹیکنالوجی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کی طرف یہ قدم ہے, تو اس کو لانا آپ کا حق ضرور ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے دیکھیں الیکشن کروانے ہیں جس نے, وہ پھر بھی ای سی پی ہے. اگر اتنا عدم اعتماد ان کو اس چیز پہ ہے تو کم سے کم ان کے آپ کنسرنز کو لے کریں اور عوام کے سامنے رکھیں, سیمینارز ایسے ہوں, کوئی یہ میڈیا پہ بھی بات آئے کہ یہ مشین کیا ہے اور کیوں ہم اس سے اعتماد رکھیں کہ کوئی 4 بٹن کہیں پنڈی میں یا کہیں لاہور میں یا کہیں اور نہیں دبا دے گا اور اس سے چیز بدل جائے گی. دیکھیں نا, خدشہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا سچ ہے نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی اتنا ابھی تک اعتماد میں عوام کو نہیں لیا کہ ہم یہ کھڑے ہو کے بولیں ای سی پی غلط کہہ رہا ہے. تو ابھی تو کنفیوزڈ ہے قوم کہ یہ مشین واقعی صحیح ہے غلط ہے. نہیں ہوا سر, ہوا یہ کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کرنی ہے, عمران خان صاحب نے, بیگم صفدر اعوان نے اس کے ہر حال میں مخالف بات کرنی ہے, بلاول زرداری صاحب نے ہر حال میں مخالفت کرنی ہے, شہباز شریف صاحب نے ہر حال میں کرنی ہے, مولوی فضل الرحمان صاحب نے تو ہر حال میں ہی کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آج اگر پرائم منسٹر صاحب یا حکومت کہے نا کہ نواز شریف صاحب سے اچھا دیانتدار امانتدار محب وطن کوئی پاکستانی نہیں ہے, بیگم صفدر اعوان نے اگر 1 منٹ کے اندر یہ ٹویٹ نہ کیا کہ نواز شریف سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا, انہوں نے تو پرائم منسٹر کی ہر بات کو اور حکومت کی ہر بات کو اپوز کرنا ہے. اب وہ تو چلو کریں, الیکشن کمیشن یہ بیان دے دے, یہ بات ایکسپوز جب ہوگی جب لوگوں کو اعتماد ہوگا آپ کی بات میں. یہ بات اگر آپ نے ایکسپوز کرنی ہے تو اس مشین کو ایکسپلین کریں. جی سنے تو صحیح نا, سنے. اگر الیکشن کمیشن یہ بیان دیتا ہے جو آپ نے سنا, جو سارے ٹی وی چینل اخبارات کے اندر لگا, کہ ہم کسی صورت میں بھی ای وی ایم کو نہیں آنے دیں گے, وہ بھائی کس طرح, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا ایک قانون بننے چلا ہے, یہ کون ہوتے ہیں یہ والا بیان دینے کا؟ آپ یہ کہیں, آپ اپنی اپریہینشنز دیں, آپ اپنی سجیشنز دیں, آپ اپنی پروپوزلز دیں, آپ اپنی سبمیشنز دیں, آپ ساری چیزیں دیں. آپ کہیں یار ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہمیں ایکسپلین کیا جائے, ہمیں بتایا جائے,